الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ رب العزت دا اے بہت ہی بڑا احسان او دا فضل او دی رحمت او دی نعمت کہ جس مالک نے سانو سارے انو عشاء دی نماز تو بعد اس مرکزی جامع مسجد قدس اہل حدیث دی اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت کے دعا ہے کہ اللہ میرا اتھے آنا تھوڑا سننا سنانا اللہ اپنے دربار دی اندر قبول اور منظور فرمائے سب تو پہلے میرے بڑے ہی پیارے بھائی قاری عبد الرحمان صاحب اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے بڑی دیر تو میرے مگر لگے سن تہاڈا پروگرام رکھوانا ہے انہاں دے پیار محبت اللہ میرے ویر دی جوانی اندر اللہ برکتاں عطا فرمائے اللہ انہاں دے بچیاں نو دین دا خادم بنائے تے انہاں دا فرما بردار بنائے باقی جتنے بھی ساتھی دوست احباب تسی بیٹھے ہو اللہ تواڈے سبنا دا ہونا بیٹھنا قبول فرمائے اے بچے جڑے ایتھے پڑھدے نے اللہ انہاں نو بھی دین دا خادم بنائے تے اپنے ماپیاں دا فرما بردار بنا دے اس مسجد نو اللہ رہندی دنیا تک آباد فرمائے جڑے آباد کردے نے اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرمائے جس آیت کریمہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ دی اندر 5 چیزاں دا ذکر فرمایا ہے فرمایا 5 چیزاں ایسیاں نے کہ جنہاں دا علم کسے انسان نو نہیں فرشتیاں نو بھی نہیں بلکہ صرف اللہ دی ذات جان دی ہے کہ اے جڑیاں 5 چیزاں نے رب نے میرے تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے سب تو پہلا اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کد کو آئے گی اے بھی رب نو علم ہے دوسرے نمبر پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ عورت دے پیٹ دے اندر کی ہے اے بھی رب جانتا ہے اور تیسرے نمبر پہ اللہ پاک نے فرمایا بارش کدوں کو آئے گی اے بھی رب جانتا ہے اس تو بعد کل کی ہونے والا ہے اے بھی رب نو پتہ ہے اور 5ویں نمبر پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیڑے انسان نے کیڑے ویلے تے کیڑی جگہ تے مرنا اے بھی رب نو پتہ ہے کسی نو کوئی علم نہیں کہ میری سانس کدوں کو اکھڑ جائے تے روح پرواز کر جائے کسی انسان نو دا علم کوئی نہیں اللہ پاک فرماندے نے کہ 5 چیزاں نے جڑیاں میں تانوں دس دتیاں نے عمل تسی آپ ہی کریا جے
आओ इन 5 चीज़ों का मैं जिक्र मुख्तसर जे वक्त अंदर मैं बयान करांगा। अल्लाह कोलो दुआ करो अल्लाह सही मानिया दे अंदर मैनू तेनों आखिर दी फिक्र करन दी तौफीक अता फरमा दे। इहदा शाने नज़ूल पता कीजे नबी पाक दा साथी है हजरत हारिस बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए जट जिमीदार ने आंदे ने हुजूर मैं अपनी पैली दे अंदर ना मैं बीज सुट आया फसल तैयार होने वाली है ते दसो बारिश कदों को आएगी। पानी का इंतजाम एडा खास कोई नहीं मेरी फसल नूं पानी की लोड़ है। दूसरे नंबर पर कहन लगे कि साडे घर के अंदर बच्ची बच्चे की उम्मीद है दसो पुत्र होना कि धी होनी है। तीसरे नंबर पर सवाल करन लगा हुजूर कल मैं की करना है ये भी दस दिओ। फिर चौथे नंबर पर कहन लगा हुजूर ये दसो मैं केड़ी जगह ते मरना है। नबी पाक खामोश ने इन्नी देर नूं जिबरील नबी पाक को आए आके पैगाम दिता ते की आंदे ने मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिबरील पैगाम लेके नबी पाक दे कोल आए आके आंदे ने सोने महबूबा इनो कह दिओ इन्नल्लाह इल्दहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ा व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तकसिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। उच्ची कह दियो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते ने सोने इनू कह दियो ए जड़ियां चीज़ां दा तू सवाल कीता है इन्हां चीज़ां दा इलम सिर्फ अल्लाह पाक जानते हैं और कोई बंदा इहदा इलम कोई नहीं रखदा और किसी नू कोई नहीं पता। एक दिन मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया ताजदार मदीना आका मुसल्ले उत्ते नमाज तो बाद तशरीफ फरमाने सहाबा भी बैठे ने बाहरों एक बंदा आया है चिट्टे रंग का इन्हें जोड़ा पाया है सोना एदा रंग लमिया लमिया जुल्फा काले रंग दियां ने आके नबी पाक दे सामने बैठ जांदा है। सहाबा आंदे ने असी अपनी अखां नाल वेख रहे हैं इंज नबी पाक दे सामने आके दोवें गोडे मुंह दे मार के बैठ जांदा है अपना हाथ नबी दे पट्टां दे उत्ते रख लैंदा है आप दे गोडियां ते रख लैंदा है ते सब तो पहला नबी पाक नूं की सवाल करदा है आंदा सोहणिया महबूबा मैं तुहाडे कोलों कुछ इलम सीखना चाहना कुछ गल्लां पूछना चाहना वा। सहाबा आंदे ने असी वेखिया बंदा पहचान रहे हैं मदीने दा मक्के मदीने दा रहने वाला कोई नहीं आया भी दूरों है पर इहदे उत्ते सफर दे आसार भी नजर कोई नहीं आउंदे लेकिन आया भी बड़ी दूरों है कपड़े भी इहदे सही ने मैले कोई नहीं होए। ते सब तो पहला नबी पाक नूं की आंदा है आंदा सोहणिया महबूबा मैनू ये दस दिओ मल ईमान ईमान किनू कहंदे ने। आका फरमाते ने ईमान दे मुतालिक पूछण वाले आका फरमाते ने काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुअमिन बिल्लाह व मलाइकतिही व बिलिकाइही व रुसुलिही व तुअमिन बिल्लाह। आका फरमाते ने ऐ मेरे कोलो ईमान दे मुतालिक पूछण वाले अल्लाह ते ईमान ले आउणा फरिश्तियां ते ईमान लेके आउणा रब दे नबियां ते ईमान लेके आउणा रब दी मुलाकात दा इंतजार करना इनू ईमान किया जांदा है। इस तो बाद आंदा सोहणिया दसो मल इस्लाम इस्लाम किनू कहंदे ने ते नबी पाक फरमाते ने अल तअब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैयन व तुकीमुस सलाता व तुअद्दि ज़कातल मफरूज़ता व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैता। आका फरमाते ने इस्लाम दे मुतालिक पूछण वाले अल्लाह दी इबादत करनी है अल्लाह तो इलावा अपने किसी गैरुल्लाह दे सामने सिर नूं नहीं झुकाना रब तो इलावा किसी नूं अपना मबूद तस्लीम नहीं करना रब तो इलावा किसी नूं मुश्किल को शान नहीं हो मनना रब तो इलावा कोई हाजत रवा किसी नूं तस्लीम नहीं हो करना। आका फरमाते ने खालिस अल्लाह दी इबादत करनी है जिदा रब ने जिक्र किया
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सिर्फ रब की इबादत करनी है। नबी पाक फरमाते ने इस तो बाद अल्लाह दे पाक नबी फरमाते ने जदों तू अपने रब नू मान लवेगा, फरमाया फिर नमाज पढ़नी है, ज़कात भी अदा करनी है, तेरी जिंदगी अंदर रमजान दे रोजे आ जान, रोजे भी रखने ने, रब ताकत देवे बैतुल्लाह दा भी हज करना है। इधर मेरे पैगंबर नू की आंदा है, आंदा सोने अमल एहसान नेकी किनू कहंदे ने, एहसान किनू कहंदे ने? ते आका फरमाते ने अंता बदल्लाह का अन्नका तराहु फ इल्लम तकुन तराहु फ इन्नहु यराका। आका फरमाते ने जदों रब दी इबादत करे, इस तरीके नाल इबादत करनी, रब मेरे सामने बैठा है, रब दे सामने बैठे हैं, इबादत कर रहे हैं, सजदे भी करना ते मैं रुकू भी करना वा। फरमाया तेरे दिल के अंदर ख्याल ना आए, फिर ये जरूर समझी नमाज पढ़ रहे हैं, नेकी करना पिया है, रब की जात तेनू वेंदी है भाई, अपने दिल के अंदर ख्याल रख के ते फिर इबादत रब की करी। और साथियों फिर अगला सवाल करदा है, आंदा मस्सा कयामत कदों तू आएगी? आका फरमाते ने सवाल करने वाला मेरे तो ज्यादा जानदा है। सहाबा आंदे ने असी अपने कान नबी पाक वाले कर ले, ऐ कैसा बंदा सवाल करदा पिया है? ते आका फरमाते ने मुसाफिर बंदे नू सवाल करने वाला बंदा जिदे कोलों सवाल किया जा रहा है ओदे तो ज्यादा जानदा है। आका फरमाते ने मैं उहदियां निशानियां तेनू दस देना वा, ते आंदा सोहणियां निशानियां दस दिओ। आका फरमाते ने कुर्बे कयामत मंजर होएगा, बारिशां बेमौसमियां होणगियां, फलां दे अंदर रस कोई नहीं होएगा, शराब आम हो जाएगी, जना आम हो जाएगा, लोग जना करके फख्र महसूस करेंगे, गुनाह करके ते खुशियां महसूस करेंगे। आका फरमाते ने कुर्बे कयामत जड़े बकरियां चरान वाले जाहिल लोग होंगे, जंगलों के अंदर लोग जड़े बकरियां चरान वाले चोर ते डाकू जैसे, फरमाया लोगों के हुक्मरान बन जाएंगे, लोगों के हुक्मरानी करेंगे। आका फरमाते ने लौंडी अपने मालिक नू जनेगी, मतलब एवे मापे कुर्बे कयामत औलादा अपने मापिया के हुक्म चलानगियां। अब्बा तेनू की पता जो सानू पता तेनू कोई नहीं पता, मापिया की ना फरमान औलाद बन जाएगी, मापिया की ना फरमान औलाद बन जाएगी। आका फरमाते ने कुर्बे कयामत अलामत जाहिर होणगियां। साथियों इन्नी देर नू बंदा उठ पिया है ते जांदा जांदा कह रहा है सदकत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोने महबूबा तुसां सच आखिया है। सहाबा आंदे ने यार किंज दा बंदा सवाल भी कीती जांदा है ते नाले आंदा सोने तुसां जो फरमाया सच फरमाया है। जदों ये चला जांदा है आका फरमाते ने सहाबियो पता जे बंदा कौन सी? सोने सानू नहीं पता। फरमाया जिबरील सी, तुहानू दीन दे मुतालिक कुछ दसण आया सी, तुहानू दस के चला गया है। नबी पाक दे साथी आंदे ने असां अल्लाह दे नबी कोलों पुछया। आका फरमाते ने सब तो पहला रब ने कुरान अंदर आखिया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, कयामत कदों को आएगी रब भी जानदा है। नबी पाक ने भी जिबरील नू कह दिता है कयामत दा इल्म मैं मुहम्मद नू भी नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे नंबर पे अल्लाह फरमाते हैं वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कदों को आएगी? और लोग टीवियां ते तुसी बैठ के सुनते हो, हर घर के अंदर नेट चलता है। जदों टीवियां वाले कहते हैं अज जनाब बारिश होएगी, बारिश कोई नहीं होंदी, लेकिन जदों आते ने बारिश कोई नहीं होएगी उदन बारिश पै जाती है। मेरे अम्मा ते तेरी प्यारी अम्मा ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने फरमांदियां ने जदों बदल आ जांदे नबी पाक कदी कमरे चों बाहर होंदे, कदी अंदर जांदे, कदी बाहर होंदे, कदी अंदर जांदे ने, ते अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दी प्यारी बीवी सैयदा ऐशा फरमांदियां ने हुजूर जदों बारिश दा टाइम हुंदा बदल आ जांदे ने, सोहणे महबूबा सोहणे महबूबा तुसी कदी अंदर जांदे हो कदी बाहर आंदे हो, सोहणे गल की है? आका फरमांदे ने ऐशा लोग बदल वेख के खुश हो जाते हैं पर मैं खुश कोई नहीं हुंदा। एक कौम ऐसी आई जिन्ना उत्ते बारिश बदल बन गए, वो कौम कच्चे पा
پا کے ننگے جسم باہر آ گئی، نہان دے چکر چائی سی، اچانک آسمان تو پتھراں دی بارش ہوئی، قوم ساری گرک ہو گئی۔ ایسا میں اللہ کو دعا کی ہے، اللہ جدو بھی بارش پائی تے اپنی رحمت دی پائی، میری امت تے عذاب پہلی امتاں والا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا مینوں تاں بے چینی لگی ہوندی ہے، میں محمد دے ہوندیاں میری امت تے کوئی ایسا وقت آئے جدے نال میں محمد اپنی امت نو مشکل دے اندر برداشت نہیں کر سکدا۔ اس واسطے نبی پاک فرماتے ہیں جے مینوں پتا ہوئے رب نے مینوں دسیا ہوندا بارش کدوں کو آئے گی، بارش کس طرح دی آئے گی، اے نفع مند ہوئے گی یا نقصان مند ہوئے گی، میں فوراً دس دیندا۔ اس واسطے رب نے خفیہ گل رکھی ہے، رب نو ہی پتہ ہے او یونزل الغیث، بارش کدوں کو آئے گی رب بھی جانتا ہے۔ اللہ 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 پاک فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، قدس مسجد والے ہو، اللہ پاک نے فرمایا عورت دے پیٹ دی اندر بیٹا ہوئے گا یا بیٹی ہوئے گی، تیرے الٹرا ساؤنڈ 8ویں مہینے دی اندر دس دن ہے بچہ ہوئے گا یا بیٹی ہوئے گی، پتر ہوئے گا یا تھی ہوئے گی، جدو دی شکل و صورت ساری بن جاندی ہے، پر رب دا نام کسی نو کوئی پتہ نہیں۔ جدو ماں دے عورت دے رحم دی اندر جدو پانی دا قطرہ چلا جاندا ہے، رب ہی جاندا پتر ہوئے گا یا تھی ہوئے گی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں دے پیٹ دی اندر پتر دی تھی دی تصویر رب ہی بناندا ہے، رب نو پتہ ہے۔ اس واسطے بابا جی شمشاہ منتے نے اور شکل بچے دی پیٹ مائی وچ اور سچے بنا بناوے، بنا ہاتھ لایا بنا اوزاراں کامل کر دکھلاوے، کوئی کالا کوئی چٹا گورا اے قدرت تو باہر آوے، تے دن وچ رات تے رات دن وچ ہرگز فرق نہ پاوے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں دے رحم دے اندر عورت دے رحم دے اندر کی ہے رب بھی جاندا ہے۔ ساتھیو اگلا سٹیپ رب نے دسیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کی ہون والا رب بھی جاندا ہے۔ آؤ تانوں میں دساں بدر دا موقع جنگ بدر دیاں تیاریاں نبی پاک کر رہے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فوجاں لے کے تیاریاں کر کے جا رہے ہیں۔ ادھر نبی پاک دا دماد ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی تیاریاں کر دینے۔ آقا فرماتے ہیں عثمان کدھر دی تیاریاں؟ سونیا میں تواڈے نال بدر دے میدان دے اندر چلیا، میں کافراں دا مقابلہ کراں گا، میں بھی جہاد کرنا چاہنا وا۔ آقا فرماتے ہیں عثمان میری تھی رقیہ بیمار ہے، عثمان اودیاں تیمارداریاں کر، عثمان اودیاں بیمار پرسیاں کر، میں چلیا جلدی واپس آ جاواں گا۔ آقا حضرت عثمان نو آندے نے عثمان کر دے اندر اپنی بیوی دا خیال کر، اللہ کر بیٹھی تینوں بدریاں دے برابر اجر عطا کرے گا۔ نبی پاک ٹر پے میں مدینے اور روانہ ہو گئے میں۔ عثمان کر دے اندر بیٹی نبی دی بڑی بیمار، بیوی عثمان دی بڑی بیمار ہو جاندی ہے، موت دی کشمکش ہے۔ ادھر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابے درا تک دیاں نے آندیاں نے عثمان ویکھو میرا ابا آیا کہ کوئی نہیں آیا۔ عثمان کبھی دروازے باہر نکل
نکل کے ویندے نے نبی پاک ادھروں بھی نظر کوئی نہیں آندے پھر گھر دے اندر آ جاندے نے آندے نے رقیہ مینوں تیرا ابا محمد نظر نہیں آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم پھر آندیاں نے جاؤ پتہ کرو میرا ابا محمد آیا کہ کوئی نہیں او یارو تیاں اپنے ماپیاں نال بڑا ہی پیار کر دیاں نے اتی جنی بھی بیمار ہوئے تے جیڑی بھی جگہ تے ہوئے اپنے باپ نو ضرور یاد کر دیئے جنہ پتروں واسطے فیکٹریاں تو بنا لینا ہے جنہ بچیاں واسطے گڈیاں تے کاراں بنا لینا ہے اور جنہ بچیاں واسطے کوٹھیاں تے بنگلے بنا لینا ہے جنہ بچیاں تے پتروں واسطے بینک بیلنس رقم جمع کر لینا ہے تے او پتر تیری میت دے قریب بھی کوئی نہیں ہوندا جنازہ بھی چجدا نہیں او پڑھ دے پر بیٹیاں تیاں ساری عمر صدمہ نہیں او چھڈ دیاں ساری عمر باپ دی تے ماں دی جدائی نہیں او بھول دیاں اے تیاں ایسیاں رب نے رحمت دیاں بنائیاں اندی پتہ کرو میرے ابا جی آئے نے کہ کوئی نہیں عثمان ٹردے نے پر خبر کی دو نہیں آ رہی واپس آ جاندے نے ادھر رب دا پیغام بھی آ گیا ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون ادھر موت دا پیغام آ گیا ہے روح رقیہ دی پرواز کر جاندی ہے نبی دی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو جاندیاں نے ادھر عثمان انتظار کرتے نے نبی پاک جی ہاتھوں واپس آ جان اپنی تینوں اپنے ہتھی دبنان پر خبریں کی تو نہیں ملیاں میرا عثمان انتظار کردہ جنازہ پڑھا کے کفن دفن دے کے قبر دی لاحت دی اندر اتار دیندا ہے ہن نبی پاک آ جانتے آخری ویلے تین منہ ویکھ لین حضرت عثمان نے ویکھیا نظر کوئی نہیں آ رہے اتے مٹی پائی ہے گھر دے اندر آ جاندے نے ادھروں آوازاں بلند ہو جاندیاں نے نبی پاک دا استقبال کیتا جاندا ہے آ مدینہ طیبہ آ گئے سارا مدینہ استقبال واسطے آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا کھڑی ہے نبی پاک نو مبارکاں دے رہی ہے آقا مجمع دے اندر ویندے نے سارے مجمع دے اندر نظراں تھوڑائیاں ساتھی آندے نے سونیا کی ویندے ہو پے آقا فرماندے نے میں وینا میری تی رقیہ مینوں نظر نہیں آ رہی ایک نکتر تے ویکھیا عثمان روئی جاندا ہے روئی جاندا ہے آقا فرماندے نے عثمان کیوں پیا رونا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا میں تاں رو رہا ہاں تہاڈی بیٹی رقیہ تہاڈا راہ تک دی دنیا تو فوت ہو گئی ہے نبی پاک فرماندے نے عثمان رون دی لوڑ کوئی نہیں میں دوسری بیٹی دا نکاح تیرے حق دے اندر کرنا وا یارو دسنا ہے چاہنا وا پتہ کوئی نہیں سی خوشی تو بعد غم نبی نو پہنچے گا نبی پاک روندے روندے اپنی تی دی قبر تے چلے جاندے نے نالے دعا کردے نے تے نالے روئی جاندے نے اللہ اللہ رب دا پیغام آ گیا اللہ فرماندے نے وَيَعْلَمُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے موت آ جانی ہے یارو اج دا واقعہ 11:30 بجے دے قریب عوام چوک دے اندر کنٹینر آیا 9 بندیاں دے اوتے چڑھ گیا سارے نو چکنا چور کر گیا کوئی ٹماٹر دی طرح پھس گیا کوئی کس طرح پھس گیا 9 بندے پیا کا وقت مر گئے پتہ نہیں سی وما تدری نفس بأی ارض تموت موت آ گئی سر تے کھڑی ہے بندے نو پتا کوئی نہیں اوے سوچا لے کے کھلوتا ہے اوے ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی او کے چپ چاپ بوہاں اکھیاں دا میں ٹونا ہے بے کے میرے کول پھر
سارے نے رونا ہے اج سجن ساتھی بیلی چھڈی جانا ہاں جس دے وچ رہنا ہاں حویلی چھڈی جانا ہاں اللہ جانے نال میرے اگے کی ہونا ہے اللہ جانے نال تواڈے اگے کی ہونا ہے بہ کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے ایک دن ساواں والی ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی اے ساتھیو حالی بھی نیچے سمجھے آؤ تو میں دسا نبی پاک دا پروانہ نبی پاک دا دیوانہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسنا اپنے گھر دی اندروں نکلن لگے پتر بیمار ہے اپنی گھر والی نو کہن لگے میرے پتر دی دوائی دا خیال کری پتر دی دوائیاں لے کے آئی جج اپنے سفر تے چلے جاندے میں شام نو کر دی اندر واپس آئے ادھی رات دا ٹائم ہو گیا ہے بیوی بڑی صابر مند بڑی شکر گزار بڑے حوصلہ رکھن والی بیوی تے حضرت ابو طلحہ آئے سفر تو بیوی نے روٹیاں پکا کے رکھ دیتیاں میں حضرت ابو طلحہ اندے میں مینوں دستے صحیح میرے پتر دا کی حال ہے کہنے لگے تیرا پتر اگے نالوں بہتر نیند دی اندر سو گیا ہے اشارہ بھی کر دیتا ہے ٹھیس تے بھی نہیں پہنچی تکلیف بھی نہیں پہنچی اپنے خامد نو پریشان بھی کوئی نہیں کیتا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گزاری دن نبی پاک دے کول آن لگے میں تے ادھر بیوی کہنے لگی تہاڈا پتر فوت ہو گیا ہے دنیا چھڈ گیا ہے حضرت ابو طلحہ میرے نبی دے کول آئے آندے نے سونیا میری بیوی نے مینوں ہن دسیا میرا پتر فوت ہو گیا ہے اللہ دے نبی نے دعاواں کر دتیاں میں فرمایا ابو طلحہ ایک پتر دی وفات تے صبر کر اللہ ضرور ازمندائی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون اللہ میرے تیرے سینے نو قرآن تے نور نال منور فرمائے بڑا میٹھا رب دا قرآن اللہ دے نبی فرماتے ہیں ابو طلحہ صبر کر اللہ پتر دے کے بھی عظمت ہے مال دے کے بھی عظمت ہے اللہ تینوں اے دے بدلے بڑی اولاد عطا کرے گا اللہ اللہ ایسے واسے قائدی ازدانی کہندے فرماتے ہیں دنیا اندر تنگی دے وے اور خاص پیارے یارا اے کافر ظالم فاسق فاجر پھر دے میں موج بہارا حضرت آدم کڈ بہشتوں کنئی سال روایا دیکھو حضرت نو نبی نے کنئی دھوکے اٹھایا تے چیرت دی تاز کریہ تائیں سارے اتے رکھ یاری ایوب دے تن پائی بیماری کیڑ مصیبت باری تے کیسر کسرا رب دے دشمن ایش کرن من باندے
میرے آقا فاقے آئی کونو پتھر پیٹ بنان دے۔ اے ساتھیو، حضرت ابو طلحہ نے نبی پاک نے دعا کی تھی، میں ایک پتر دی وفات تے صبر کیتا، اللہ نے منو 9 پترے دے بدلے عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي النَّفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کدوں کو مر چلے پتہ کوئی نہیں۔ آخری گل سنو، میں اپنی بات نو سمیٹا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نبی، اے حضرت موسیٰ نبی رب دے بڑے پیارے برگزیدہ نبی، رب جنہاں نال گلاں کردا، حضرت موسیٰ نبی رب نال گلاں کریا کردے، کبھی بکریاں چراندیاں، کبھی تو کوہ طور پہاڑ تے بیٹھ کے، کبھی وادی بطحا تے بیٹھ کے، کبھی بیت المقدس دی سرزمین تے بیٹھ کے، کبھی کتے بیٹھ کے موسیٰ نبی اپنے رب نال گلاں کریا کردا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے موسیٰ نبی انہیں کو رب دے پیارے نبی جدو بکریاں چراندے رب پتہ سی اپنے نبی موسیٰ نال کنج گل کردا سی جویں ماں اپنے پتر نال گل کردی ہے۔ اللہ فرماندے ہیں موسیٰ کتھے بیٹھے ہو؟ اللہ جی میں صحرا دے اندر بیٹھا۔ کتھے بیٹھے ہو؟ اے میں پھلدار سایہ دار درخت دے تھلے بیٹھا۔ فرمایا کی کر رہے ہو؟ بکریاں چرا رہے ہوں۔ اچھا تے ہاتھ دے اندر کی جے؟ رب جی سوٹا ہے بکریاں نو چران والا، کی کر دے ہو؟ فرمایا جدو تھک جانا ٹیک لا لینا، جدو تھکاوٹ اتر جاندی بکریاں چرانا وا۔ رب اپنے موسیٰ نبی نے جدیاں گلاں کردا، ادھر موت دا فرشتہ موسیٰ نبی دے کول آیا، آ کے پیغام لے کے آیا موسیٰ نبی جی تہاڈی زندگی دا جڑا وقت ختم ہو گیا ہے۔ موسیٰ نبی آندے تو کدھر آیا ہے؟ آندا ہے میں تہاڈی روح پرواز کرن واسطے آیا۔ حضرت موسیٰ نبی جلالی طبیعت ہے، زور دی تماچے دے منہ دے اتے ماریا تے ادا جڑا اکھ دا ڈیلا ہے فرشتے دا بارہ جمد ہے۔ فرشتہ واپس رب دے کول چلا گیا، ربا موسیٰ نبی نے تے منو مارے تے مرنو تیار کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے نے انج کر دوبارہ دے کول جا کے موسیٰ نبی نو کہہ دیو تسی مرنا نہیں چاہندے، انج کرو پھر بیل گائے دی کنڈ دے تے ہاتھ رکھو، جننے وال تھلے آن کے زندگی مل جائے گی۔ موت دا فرشتہ آیا، آ کے کہنے لگا موسیٰ نبی رب انج کہہ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نبی آندے نے اس تو بعد کی ہوئے گا؟ پھر دوبارہ موت آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ نبی آندے نے ادو مرنا تے ہن مرن دے اندر کی فرق ہے؟ موت تے ادو بھی آ جانی ہے، موت تو کسے بھی چھٹکارا کوئی نہیں ہونا۔ اللہ اللہ فرماندے نے موت کہے میں جس گھر اندر اپنا قدم ٹھکاواں، درد دکھان دی بارش پاواں، خوشیاں خاک ملاواں۔ یارو کڑیاں سونیاں گلاں باپ کردا ہے، کڑیاں سونیاں گلاں ماں کردی ہے، کڑیاں سونیاں گلاں ویر کردے نے، کڑیاں پیاریاں گلاں تے مجلساں یاراں دیاں پتہ نہیں چلدا ویندیاں ویندیاں جدوں موت آندی ہے اکھاں کھلیاں رہ جاندیاں نے، زبان تو لفظ کوئی نہیں نکلدا، پتر بھی روندے نے، تیاں بھی روندیاں نے، یار روندے نے، بیوی بھی روندی ہے، آندی ایک واری تے گل کر بول دا کہ او نہیں ہو، بولے کنج موت آ گئی، روح پرواز کر گئی ہے، موت دا وقت قریب آ جائے یارو پتہ کوئی نہیں۔ اللہ اللہ موسیٰ نبی آندے نے ادو مرنا تے ہن مرن دے اندر کی فرق ہے؟ آندے نے اللہ میں تیرے کو دعا کرنا چاہنا وا، سب تو پہلے میری دعا اے وے اللہ قبر میں اپنے ہاتھ دے نال آپ کھودا، دوسرے نمبر تے فرمایا سرزمین بیت المقدس دی ہووے، سامنے تیسرے نمبر تے بیت المقدس تیرا کر ہووے، اللہ تین دعاواں میریاں قبول کر لوی۔ رب نے تین ہی دعاواں قبول کر لئیاں۔ موسیٰ نبی گھر دے اندروں دی نکلے، تھوڑا جنہ چلے، اگے ویکھیا کچھ دو بندے قبر کھودن دے نے، حضرت موسیٰ نبی کول ٹر گئے نے، آندے نے یارو اے قبر تسی کھود رہے ہو؟ ہاں جی کھود رہے ہیں۔ کدے واسطے کھود رہے ہو؟ ایک بندہ ہونے آن والا ہے، انہیں فوت ہو جانا ہے، پتہ نہیں سی رب دے فرشتے نے موسیٰ
मूसा नबी नूं इल्म नहीं, मेरी मौत दा वेला करीब है। हजरत मूसा नबी आंदे ने यारो ले आओ मैं तुहाडी मदद कर देवां। अपने हाथ नाल कबर खोद रहे ने, कबर खोदन तो बाद कबर दे अंदर लेट जांदे ने। आंदे ने यारो मैं वेखां ए कबर पूरी भी है कि कोई नहीं। लेटे ते मौत दा फरिश्ता आ गया। आंदा मूसा नबी जी मौत आ गई, रूह परवाद होने लगी। आंदे ने दो गल्लां ते पूरियां हो गईयां। बैतुल मुकद्दस दी सरजमीन है, हाथ नाल कबर खोदी है, बैतुल मुकद्दस नजर नहीं आया। फरिश्ते ने उठाया ते दिखा दिता है सामने बैतुल मुकद्दस। मूसा नबी ने अपनी अखां नाल वेख लिया, मस्जिद अक्सा अपनी अखां नाल देख लई है। इधर मौत दा फरिश्ता रूह परवाज करन लगा है ते मूसा नबी फरमाते ने तू रूह किदों कब्ज करन लगा है? आंदा सब तो पहला मैं पैरां तो करांगा। कहन लगा ओ कदम ने जेड़े बैतुल मुकद्दस दी सरजमीन ते लगे ने। यार पैरां दी तरफों तू मेरी रूह कब्ज करेगा। आंदा फिर तुहाडे मुंह दी तरफों मैं रूह परवाज कर लैना वा। आंदा यार ओ चेहरा है जेड़ा रब दे सामने सजदे करदा, रब दे सामने गिड़गिड़ा के दुआवां करदा सी, इहदी तरफों तू जनाब रूह परवाज करेगा। कहन लगा सिर दी तरफों मैं तुहाडी रूह परवाज कर लैना। कहन लगे ते ओ सिर जेड़ा रब तो इलावा किसी दे सामने नहीं चुकिया, इहदी तरफों तू रूह परवाज करेगा। हजरत मूसा नबी कह रहे हैं आंदा फिर मैं तुहाडे हत्थां दी तरफों मैं जनाब रूह परवाज कर लैना। ते मूसा नबी आंदे ने यार ए हाथ ने जड़ी रब दी पाक कलाम तो रात नूं चुकदे रहे, रब दे दीन दा इल्म बुलंद करते रहे। हुण इत्थों तू रूह परवाज करेगा। करदियां करदियां रूह परवाज गल्लां करदियां निकल जांदी है। मूसा नबी रुखसत हो जांदे ने। लोगों रब इहो ही कहना चाहता है, इहो ही पैगाम देना चाहता है। कुद्दस मस्जिद वाले हो समझ जाओ, पता नहीं मौत कदों को आ जाए। पुत्रा नूं कुरान पढ़ा दे, तेरे मरन तो बाद दुआवां करनगे। बच्चियां नूं दीन दा खादिम बना दे, तू मर जाएगा कब्र तेरी ठंडी हो जाएगी। बच्चा कुरान पढ़ेगा तेनों अजर मिलेगा, बच्चा दुआवां करेगा तेनों जन्नत मिल जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया तो रुखसत हो गए। रब दा कुरान की आंदा है फरमाया वा यालमु मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। केड़ी जान ने केड़ी जमीन ते मरना पता कोई नहीं। आओ तुहानू मैं दसा नबी पाक दा फरमान। आका फरमाते ने जेड़े बंदे ने मरना हुंदा जेड़ी जगह दे उत्ते ओ बंदा आप ही पहुंच जांदा। जिन्ना मर्जी बच लवे कि मैं फुला जगह ते नहीं जावांगा, फुला जगह ते नहीं जावांगा। जदों इहदी मौत आ जांदी बंदा आप ही टुर जांदा। दूर ना जाओ। ए जेड़े नौजवान नेट चलाते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लोगों पूरी दुनिया ने देखिया करोड़ों रुपये पाकिस्तानी लड़कियां ने लगाइया। जनाब आप दोज जहाज के अंदर सवार हो गए, जमीन ते समंदर दी तैवां दे अंदर ओ जहाज टाइटैनिक जिहड़ा तबाह हो गया सी, देखण वास्ते थल्ले गए। इन्हां दा ज़ेहन सी करोड़ों रुपये लगाने आ, महफूज जगह के अंदर बंद हो जाने आ, सानू किसी चीज का कोई खौफ नहीं। तैयार हो गए, थले चले गए, अजे उत्थे तक नहीं पहुंचे जहाज फट गया। सारे दी मौत हो जाती है, सारे मर जाते हैं। लोग आते हैं उन्होंने नहीं सी जाना चाहिए। मैं आना नहीं नहीं तू कुछ नहीं कर सकता। रब दा कुरान कहंदा वा यालमु मा तदरी नफ्सुम मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। जेड़ी जान ने जेड़ी जगह ते मरना होया पई पहुंच जांदा है, भावें पैसे ला के चला जाए, भावें बगैर पैसिਆਂ तो चला जाए, इते रब ही जानदा है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। इस वास्ते बाबा जी सईदुल फत फरमाते हैं हर शय कादर कदीर है तू, जो चाहे सो करके दिखा देना। इधर मेरी को देखो आखिरी शेर। हर शय कादर कदीर है तू, जो चाहे सो करके वखा दिन। पानी उते जमीन कलार दिन, थमा
لما باج آسمان ٹکا دن کوئی آگدا پورا لین ٹردا تو پیغمبری کر عطا دن میں قربان جا تیریاں قدرتاں تو کدی ایو جے منظر وکھا دن حضرت مریم دی صفائی کرن بدلے حضرت عیسیٰ نو بولن سکھا دن بچے جم دے کدی نہیں بول دے میں پر ایو جے ٹکا دن حضرت یوسف دے جدوں بہتان لگدا اونا دے کر وچوں تو بچہ بلا دن مائی عائشہ تے جدوں بہتان لگے او دی شان وچ آپ قرآن اتار دن بڑے بڑے آندے توڑ مان دن بڑے بڑے آندی توڑ تو مان دن آکڑ خان دی آکڑ گوا دن آکڑ خان دی آکڑ گوا دن تو کارون نو خزانے خزانے تو ویچ زمین دنسا دن ابرا کافر جا کعبے لٹانے اندر ابا بیلا نو حکم سنا دن او چنجاں چو کہیں کنیاں نیت کیر دن او نہ دے ایٹم بمب بنا دن ہر شہتے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے وفا دن رب بار بار اندہ ان اللہ اندہ علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقت ختم ہو سکتا پر بیان نہیں ختم ہو سکتا. اللہ جو میں سنیا تسی سنایا جتنے بھی سارے بیٹھے ہو اللہ پاک سارے سارے دی محنت کو قبول فرمائے. موقع ملا پھر حاضر ہوواں گے. وما علینا الا البلاغ.